ang bunga sa usa ka kahoy sobra gid na sa iyang gikinahanglan. Nanglitan aw gani kanang bunga wa man kinahanglan na sa kahoy. Nanglitan ang mangga kun mamunga siya dili na niya unayon og kaon ang iyang bunga. No, ang saging sad kun mamunga dili sad maoy iyang kanon og unayon niya kaon ang iyang bunga. Kanang bunga sa usa ka tanom o usa ka kahoy para gid na sa uban. Nya naghisgot si Jesus diri nga kinahanglan gid ta nga mamunga. Ang sa may pasabot ana, kinahanglan nga kita mahimong mapuslanon para sa atong silingan or sa atong isig katao. Ngilingay mong tupad ing na mukaon ka sa akong bunga ing na kon mukaon unsa may mga bunga nato nga makaon sa atong silingan. Ang pinakauna gyung bunga kana gyung mamunga ang pulong ni Kristo. Munang naingon siya, kung ang akong mga pulong magpabilin diha ninyo, mamunga gyud mo daghan. Muna ang tao nga dili motuman sa pulong sa Ginoo, dili gid na mapuslanon sa iyang silingan. Nanglitan kanang pulong sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasala nimo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig tuman ana kanang 77 times nga forgiveness. Taas ang kamot. Naay duha ka buok ni isa. Wa gid mo kapangasaba sa inyong mga anak kamong ni isa. Og nakapangasaba ka or sa imo bang bana or sa imong asawa, awa ka katuman sa 77 times. Di gyapon ta mapuslanon. Labaw na tong wa mo isas kamot. Og mao nay hinungdan nga porting gubuta sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, labi na gyud na ay eleksyon, pagka gubuta gyud. Ngano man tungod anang ang atong gisunod ba ang mga pulong ra gyud nato dili ang pulong sa Ginoo. Mao nang di kita kapamunga. Hurot ang atong budget, hurot ang atong kaning gitawag og kalinaw o kalipay. Karon ay ni viral na sa nang statement sa atong presidente nga di kuno siya gusto gulo, di siya gusto kaaway, human naman kunong eleksyon, balik na sa trabaho. Pagka nindota ng pulunga, di ba? Nindot na bati. Porting nindota. Pero before sa eleksyon, hearing diri, contempt diri, papriso diri, impeachment diri. Unsaon man ana pagkalinaw nga napriso pa mang imong gipapriso nga illegal ra ba kuno kaayo tong pagkaprisoha, gida pa gyud ngadto sa ICC, na pa gyud roy impeachment nga ipadayon, i-question na sad padayonon ba ning impeachment or dili, pero padayonon gyud kuno. Pero ingon oy human naman tong unsa to 19th Congress karon 20th Congress naman nganong mo padayon pamantas impeachment. Mga inana ba gubot lang gyapon, impeachment lang gyapon gyud ahona. Unsa man pagkakuan ana pagkalinaw sudlan gani natog pamulitika or kanibang personal interest, mao man na ang ilang understanding nato anang politika, pamulitika, personal ba agenda, among partido, among political party ang akong i-promote, dili ang kaning nasudnong interest, kung dili personal interest. Mao gani na mo patigbabaw, dili kita magmalinaon kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong siya ra gyud ang punuan
Dili ng imong political party, dili ng Duterte team, Marcos team, Lini team, or unsang team diha nga political. Maoy gitawag nato punuan. Ang punuan gyud sa atong kinabuhi isip mga Pilipinos mao ang Philippine country or ang nasod nga Pilipinhon. Mao bitang naatay gitawag og konstitusyon nga anha diha mosubay ang tanan ng atong Philippine Constitution. Musupak na ganitana, mahimo na yung personal interest. Kana sa kuana, sa legal side. Pero ang pinakataas gyud para sa ato na yung kinabuhi, mao gyud ang Ginoo. Siya'y punuan. Kitang tanan, mga sangarata. Nya kana kunong sanga, kung ato ng balion, nya ilabay, unsa may mahitabo? Unsay mahitabo sa sanga? Di man mo katubag children. Malaya. Nya inig kalaya, mamunga pa, dili na. Pero nasa usahay ang sanga, imong balion, nya imong itanom, mutubo sa na siya. Kaya nga naman, imo man siyang gitagaag higayon nga mahimo sa siyang bag-ong punuan. Pero ang sanga lang gyud nga mabali o masiparit sa punuan, kana siguro ginang malaya. Nagilingi ako no imong tupad ina lunhaw pa ka o laya na. Nawa ko no, lunhaw pa o laya na. Kamo mga asawa dinhi, kumusta man inyong gugmas inyong bana? Lunhaw pa o laya na? Naiuban mo ingon, sus, mutagok pa'y langkay. Uga na kaayog tinagdan. Mga bana, kumusta man inyong gugmas inyong asawa? Lunhaw pa o laya na? Way tingog sana. Ang inyong gugmas sa inyong parish priest, ang saman, lunhaw pa, laya na. Pumagi mong palit lahat. Ang timailhan, nga lunhaw pa, pasabot, palit yung slat. Kumusta mang gugmas inyong parish priest, padong ninyo, lunhaw pa, laya na. Sagit ka mo'y ayo. Kumusta ka ang gugma sa Team Marcos, padong sa Pilipinas, lunhaw o laya? Kumusta ka ang gugma sa Team Duterte? Labi na gyud mga napili sa Paras Pilipinas. Lunhaw pa, laya na. Mao na, ato nang i-check. Kay nalaya na gani, pasabot, nagsunod na lang ta sa pulong sa tao. Dili na sa pulong sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, naglalis na ang mga magtotoo. Sa man, ipatuli o dili ipatuli ang mga magtotoo. Ang mga Hudiyo, kay superior man sila, kay sila man mo'y naguna, ipatuli yun. Kay muna imong practice. Unya, si Pablo nga enlightened by the Holy Spirit, nga usasad ka Hudiyo, niingon siya dili kinahanglan. Mao nang nagmeeting ang mga apostoles dito sa Jerusalem. Munang nibalik sila sa punuan. Mo magkalalis-lalis ganita, magkasumpaki ng atong baruganan, mubalik kita sa Ginoo. Nya sa atong kaso, kitang mga Katoliko, mubalik kita sa atong kanang gitawag na to doktrina, labi na gyud sa atong credo or kaning profession of faith nato. Anha ta diha mobalik kay mao man ang punuan sa atong pagtuo. Unang naidaghan mo, dool nako pader, giyawaane. Gabi diha na sa ni dool kasagunso na maron perti na mangyawa din sa atong dapit. Adto sang usang adlaw duha ka buok ang niabot giyawaan gyapon. Gabi diha na sa giyawaan. Ambot ka karon kaning nanimba wa pa sa kaniyawain. No? Ang una ginakong i-check kung naa na gani na kanang moingon silang giyawaan, gisaniban. Inigistorya ginako, ako dayong i-check, giunsa man ninyo pagpuyo ang atong doktrina sa simbahang Katoliko.
giunsa ninyo pagtuman ang maong doktrina og kasagaran gyud almost 100% sa moduol nako wala na nagbuhat sa atong pagtuong Katoliko. Mao gina. Ang magdi ka mabiktima siyawa, ngawa naman ka magpaduol sa punuan. Unya kay ang atong Ginoo mao may labaw sa tanan, ang iyang gahom labaw man sa tanan. Ug mo paduol ka diha, aporte yung ninduta sa imong kinabuhi mo na magsige lagi kag pamunga, lunhaw ka kanunay. Pero mapalayo ka, patay gyud ka dito. Luman gyud ka sa yawa. Unsa may mga butang nga makapalayo nato kana gyung sala. Number 1 ginang sala. Nagpuyo-puyo, nagsigi og drugas, sigig sugal, siging patato, daghang egtato, mga buslot pa dinhis dunggan perting daghana. Nako kanang inyong gipamuhat sa inyong lawas, sugo pa banas Ginoo. Nya inig ka abot nang magdepresyon na, atakiho na sa mga yawanong panghunahuna, makakita nag mga pananawon, makadungog ng mga tingog, di nakabaong mulakaw, aari dayog simbahan kay magpahiling, kupot dayog rosaryuhan. Ako kanang imong pagsigig rosaryo, mahog sa nagtuo-tuo, kaya ang imong gihunahuna, mawagtang man ang imong gibati. Ayaw. Tumana ang sugos Ginoo. Nya unsa may sugos Ginoo? Deny yourself. Sunod, take up your cross. Sunod, follow me. Pasabot, deny yourself, ayaw na pagsigig hunahuna nga tumanon gina nimong imong gusto. Hunahuna kanunay natuman ba nimo ang gustos Ginoo? Mao na siya. Nya, take up your cross. Sakit kay tumanon ang gustos Ginoo, labi na ng pagpasaylo anang mga buangon, labi na gid ka ng pagdawat sa imong sakit o imong kasakit. Mo na ako itambag, dawata na nga gitorture ka siyawa. Pareha ni San Roque ba? Gitorture man to siyawa. Si Saint Teresa of the Child Jesus, gitagaan sa sakit nga tuberculosis. Giantos nila. Why? Reklamo. Ang mahal nga Birhen Maria, gitagaag kasakit nga murag sobra kaayo, sunaga na imong anak sa imong atubangan, torturon og bitayon sa cross. Gidawat. Nga naman, take up your cross. Giko na ba? Lingian na sa imong tupad. Ing nakadawat ra ka ng imong naong. Wa ka tortura sa imong naong. Nang uban di kadawat, inig pa namin, hala, ritoke dayos naong, peligro yun mong magdepresyon. Kay kana, signal naman nga dili ka kadawat sa kamatuoran. Nya iniglingi ni mo sa imong bana, buwa sa kakadawat siyang naong, nang samot. Iglingi ni mo sa imong anak, di sa kakadawat sa ilang naong, na masamot na yun. Igpamintana ni mo sa imong silingan, tuas ang libakira dito, samot na yun ka. Iniglakaw ni mo, sugatan pag yun mo ng sigig pangutang ni mo way bayad-bayad na, nisamot na yun. Pag-report ni mo sa opisina, ni sood sang imong supervisor nga portis ang yaw-yawana na, natuan na. Mag-depression ka Depression yun ka. Bisag kaming mga pare, tanaw na mo sa among kaubang pare, animal ka istanan, maupag-ipaboran sa obispo, tuan na, maglagot na ka. Apil na ng mga religious, kana mga religious, otro sana sila, sige sana sila away-away. Nga naman, di man kadawat. Magidagang nagpa-advise na ako, mga religious sisters, pader, pwede ra ko muundang. Nako, undang ka niya. Kami, muundang san mi. Nako, oy, pamalandongi sana sister. Og muundang ka, unsa may rason, gibugatan ka sa batasan sa imong kauban, labi na sa imong superior, insya maingon-ingon, nako, ayaw. Unya ka muundang, basta makahigugma na kanila. Undang dayon. Pero di pa gani ka kahigugma nila niya, muundang ka, sayop ng imong desisyon. Dili Ginoo ang nagsulti nimo ana, yawa ang nagsulti nimo. Kay gitukmod ka sa imong saman
garbo, gitukmod ka sa imong yawanon nga personal nga tumong. Kay tungod wa matuman imong standards, di sundon ang imong standard, biyaan na lang nimo. Mao ra gyapon ay gamiton nimo inig undang nimo. Torturon ra gyapon ka ana, pero kamao na kang mudawat sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, dili na ka matandog, pasabot naka-attach na ka sa Ginoo nga dinhis kalibutan nakadawat sa tanang tao, sa tanang sitwasyon, sa tanang niabot siyang kinabuhi. Mao na gipuy-an ni Kristo, ni Mama Mary ug sa mga santos. Ug mao na nga makapamunga na ta, makapaambit na tag mga nindot sa atong isig katao tungod kay kamao naman tang mupas-an sa atong cross. Pero di pa gani ka kamao mupas-an, kanang imong cross ipanghapak na nimo sa imong isig katao. Magsigi kag tulisok, ikaw mo'y nakaingon, ikaw tungod nimo, magsigi kag ana. Nya moingon sa tayo isig katao, say labot ako nimo, kamatay da. Di ba? Kansi ta. Pero dawata ingna gilas na lang lingi be. Practice og dawat. Ingna imong tupad. Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige ba? Ang dili mulingi nalaya. Kining pangandoy di ay sa taong nahigugma, dili gyud mo limit sa kanang gitawag nato kuwangan nga kalipay. Gusto gidi ay ang nahigugma nga ang iyang gihigugma mubati og hingpit nga kalipay, kanang gitawag nato 100% nga kalipay. Lingi ako no imong tupad. Ingna nakasuway na ka og 100% nga kalipay. Ikaw no. Ngutan ba? Hingpit ba? Hingpit nga kalipay. Wa no. Kay ngano man wala pa man gud ta nagpractice sa tinuod gyud nga gugma. Kana bang gugma nga Dios nun. Muna nga si Jesus, iyag yung gi-instruct, pag higugma ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang nagsunod sad ni Jesus sa mas mga apostoles, na manggid ng panaglalis, bisan og naghigugma ay nagsunod sa Ginoo na ginang panaglalis. Muna nga diri sa atong unang pagbasa, naglalis gid sila about aning Hudiyo o mga dili Hudiyo nga mituos Ginoo, nisunod ni Kristo. Ipatuli ba o dili? Nana, lalis sila ana. Pero tanawa ragod unsay ilang mga gipangpresentar nga argumento. Ang una niingon gyud si Simon Pedro or si San Pedro, mao man ni ang ilang murag unang leader. Niingon siya diri nga pag sugod niyang hisgot nga gisugo siya sa Ginoo pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Niingon dayon siya diri busa nganong palaguton man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon ngang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Sa to pa ang unag yung hunahunaon di ay sa nahigugma nga kanang gugmang Dios non dili tagaan og burden ang iyang gihigugma. Kinsa dinhing asawaha nga maningkamot gyud kanunay nga ang iyang bana dili gyud mabugatan sa iyang kinaiya. Taas ang kamot. Wa gyud gahon-ahon. Di na lang ko mangutanas mga bana otro sad nga. Otro kinsa ninyo dinhi ang maningkamot gyud nga dili mabugatan ang inyong parish priest sa kamot.
Sige na, taas. Wa gyud ay mao deng ana ay pipila. Mao deng minus kay namalit og slot. Bugat baya sigig baligya aning slot. Kana bitang magsikag baligya. Ma-imagine na inyo das SM nga magsigig ingon nga ice cream, ana no? Nya wa gyud mo pansin. Nakaroon pa ko nakahibaw nga di sa day sayon kay sigig ingon slot. Kagamay ra gyud ani untang slata tag 100 pesos o niya 40 ra gyud jutaya. Tanawa ra gud ni. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 49,015 ka slots, napay 20,985. Kaning 20,985 tag 100 pesos kung ako gi pahuna-hunaon pastilan ug mopalit lang yung tag sa kaslat ning ako mga subscribers 100 pesos raman gini. Pila naman roy subscribers nato sa YouTube nato, niabot ng mga 251,000 ug mamalit lang na og tag sa kaslat ba ug ato yung hunahunaon gaan kayo. Gaan kay ning 20,985 ka slots, no? Pila ra may percentage ani? 250 divided by 20,000. 250,000 divided by 20,000. Pila man ka percent? Di mo kay baw? Adi di ay 20,000 divided by 250,000. Mo na ay pagkuha sa percentage. Paminaw na ko murag naaragin ni sa mga pilaman mga 10 o 10% o mga inana mga 10% ra ninduta untag mo palit pero kay ang ato manggonggugma kasagaran human love ug unsa may human love kinahanglan nga malipay ko ana gyud nya moingon ganita dili oy sagdilag magantos ka basta malipay imong bana malipay imong asawa malipay imong anak bahala nagmagantos ka ngiga gud kansin ako no kusog kay ta ana sa man ko dire naagusag ko'y kaugalingong pangandoy naagusag ko'y katungod nga malipay kusog kay ta mo claim sa atong mga rights kanang human rights personal rights to the point nga di na ta usahay maghuna-huna sa katungod sa uban nga malipay kitang tanan na tay katungod nga malipay hastang Ginoo na ay katungod nga malipay ang pangutana kinsa may muhatag nato sa atong katungod nga malipay ta kinsa may muhatag ana sige kung aritas pamaagis Ginoo ang iyang gusto nga ihatag ang katungod sa imong isig katawo nga malipay siya hatagi siya ng maong katungod pasabot lipaya siya ikaw niya ang ako Lord ingon din Ginoo ako na'y mulipay nimo so ayaw pangayog kalipay gikan anang tao o gikan anang imong isig katawo hatagi lang siya iyang kalipay nya don't worry kay ang mulipay nato mauna ang Ginoo mauna nga sila si kanang San Pablo Pedro Santiago sa dili na nato sila lisod-lisoron ato na lang silang tagaan sa pinakagaan nga sugo kanang malipay gid sila nya sila dayon ang mga apostoles malipay mo nang ingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo kung tumano ninyo ang akong mga sugo magpabilin kamo sa akong gugma ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma kana bitang
nakasuway na mo nga kanabitang kanunay kang higugmaon, nakasuway na mo ana kanang gikan gid sa buntag hangtod sunod buntag feel gid nimo gihigugma ka, kasuway na mo ana. Uy, tubagoy. Kasagaran nato nakasuway ana pero wala patay buot. Kana bitang bata 24/7 gid na nga higugmaon labi na ng bag-ong na tao, 24/7 gid na nga higugmaon sa ginikanan. Unsaon la paghigugma? Ala, kuguson, isayaw-sayaw, nya mutig-ik lagamay, ala, atimanno na sad. 24/7 bisag kaadlawon mo hilak og gamay tuan na sad giatiman mo bangon gyud ang inahan mo bangon ang amahan nga naghigugmas bata kay atimanon gyud kun mangihi ana unsa pa diha ala hugasan gidayon limpyuhan gidayon kabantay mo ana. Uy, nya ganahan mo mahimong gamayng bata, ganahan mo lingay mong tupad ing na gusto pa ka nga kugos-kugoson ing na kano ing na ba na gusto ka nga kugos-kugoson. Oh, nindot kay na kanang na imo hapuhap nimo nya maghilak ka naadayon mo am-am nimo kanindota paminahon pero inighilak-hilak nimo kay nakasakab ingnon ka mirisi mo nay dapat nimong buanga ka matinumanon kay kas gusto ana na may kayong ihikog koy mo tong na naghikog na sa diha batanon na nasay naghikog in taon din sa atong parokya ngano man kanang maghikog wala na siya ni feel wala na siya ni bati nga siya gihigugma gibiyaan na siya sa tanan unya nganong niabot mo sad siya anang desisyon nga maghikog tungod kay wa sad na siya nagtuman sa sugo sa Ginoo nga panghatag og gugma daw sad na siya sa paghigugma gasigi na siya paningkamot nga higugmaon siya nya kay na feel naman niya nga wa na nahigugma niya may pagmaghikog pero nalimot siya kanang tao nga magdepresyon kanang tao nga mabugatan nalimot siya nga ang teknik di ay para mawa ang imong mga burdens in life, lighten the burdens of others. Kanabang sa atong pagpanghatag, matod pa ni Jesus, mubalik na nimo gatusan kapilo. Di ba niingon siya na? Kung unsay imong gihatag sa imong isig katawo nga wa ka mangayog bayad, mubalik na nimo gatusan kapilo. Kung manghatag kaniyag kwarta sa way pagpangayog bayad, ang atong amahan nga nahigugma nato ihatag sad niya nganha nimo ang gatusan kapilo nga kwarta. Ana, kung manghatag kaniyag gugma sa way pagpangayog gugma, hatagan sa kas Ginoo og gatusan kapilo nga gugma. Mao nang niingon siya diri aron mahingpit ang inyong kalipay. Na imagine na lang, lingi ay imong tupad, kilid o luyo. Lingi ba? Lingi na sila tanan. Kana ha? Kana sila tanan. Pila na sila kabuok. Labing minos, kaning ni aron dinhi na sa mga 30 kabuok. Ana, or abot batag 50, among inana. Unya, higugmaan na tanan. Kana tanan, higugmaa gyud. Pila man kabuok gugma ang mubalik sa nimo kay kana mubaos man gina. Mga 90% ana kun imong higugmaon mubaos mo sa naghigugma nimo. So inig-ingon nimong I love you anang tanan inigbaos anag I love you nimo wala ka nang hahanapin pa. Oh. Nalingi karon ang imong silingan dito sa inyo. Pila kabuok silingan nimo dito sa inyong balay. Oh, higugmaan na sila tanan. Kada adlaw higugmaa imong silhigan ilang tugkaran ana imong atimanon ang ilang mga tanom di nimo dagmalan dili nimo parkingan ilang tugkaran nya isog ikagnaw mo parking didto inigbaos ana sila mga 5 baro na kabuok
unom baro na kabuok imong silingan, inigbaos ang naghigugma, kanang unom man limpyo po na sa imong tugkaran. Lipay kay kana. Parehagos mga politicians. Nangita magina silag number kay kaning election number game man na siya. Ug magsigi kag inisog sa mga tao, imo silang kasab-an, imo silang insultuhon, nya nidagan kag usa ka posisyon, nagtuo day kag butaran ka na nila. Dili oy, masyakog ka, nagilubong ka. Masyak ka oy. Ngano man, imo man sa silang gitagaan og inisog, imo man silang gitagaag insulto, di balikan sa kanila. Pero magpaubos ka, magsigi kag ingon nga kon inyo kong mapilian, salamat kayo, ayaw taon kong kalimti, kay kining ubos ninyong alagad, ang inana ka ba? Nakita na nila nga samtang wala pa'y eleksyon, mapaubsanon gyud ka, nag-alagad gyud ka, wa gyud kay mga insulto, bisag insultuhan ka, paubos ra gyud ka, na mubaw sad na sila nimo, tagaan sa kanila sa ilang pabor. Raman na, mo bito ako, magpaubos lagi ko. Kung maluoy mo, palitiin tawag slat. Kung gusto mong malangit, paliti og slat. Di ko mag-inisog ko. Di mong palit, impirno ko, baligya ko. Bantay lang gibon ako. Di ko anak, suko man mo hinoon. So, igo radyo ko mo ingon nga. Kung gusto mong malangit, basig na amo dihay 100 pesos. Unya, inyo nang ipalit og slat. Imbis unta nga, doon na tingali di malas nga moabot ninyo karong adlawa, basig sa inyong pagpalit og slat, wa lang madayon, ana. Pero di nyo ipalit, basig tingalig madayon, mga inana ba? Basig madayon ba? Tagaan tamog sample lang. Katong akong na dunggan nga Boy Scout, nga katong nalunod bitaw nga Princess of the Star. Ana. Nihilak og maayo kuno ang usa ka Boy Scout leader kay dunay jamboree dinhi sa Cebu. Ikan siya dito sa Manila, nay jamboree sa Cebu. Moapil gid siya, na timingan magyong wa gyud kwarta ang iyang ginikanan. Wa gyud siya kakuyog sa iyang mga Boy Scout leaders sa ilang eskwelahan, siya maoy wa gikuyog, purti ginyang hilak. Ni aksyon pag isang pangluod, di na siya mo gawas kwarto manting ito, din ake mo tagad siyang ginikanan, kay nganog yung di siya pakuyugon. Yawa mangi kwarta ang iyang ginikanan. Di, wagit siya kakuyog. Pagkaingon ugma, na balita mang nalunod, hurot magyug kamising ang iyang mga classmates. Hurot yung kamising. Gidaga niya ang iyang ginikanan o gigakos niya maayo pa masalamat in taon nga wa gyud mo'y kwarta kay doon na pa mo'y kwarta na apil na ang takos na missing karon, di ba? Nasuway ninyo iparit og hulot og slat inyong kwarta nawa, di ba makaingon yung kasalamat in taon wa ko'y kwarta, labi na yung bana ka nya nakaroy kwarta nga mga 20,000 imong ipalit og slat ana. Unya paghuman nimong palit wa na kay kwarta, igo-igo na lang pamliti. Nya niabot dayon ang katong imong crush nga babay, ni text nimo, pwede ta magkita? Ay salamat wa ko'y kwarta. Adi sa karon kay wa ko'y kwarta. Di ba? Kay naa pa kay kwarta, sure. Sure dayon, day makasa na ka. Masakpan din kasi imong asawa, perting gubutas kinabuhin ka may pagipalito na kog slat na napayad man nako nos hotel hinoon at perti hinoong di malasa. Di ba? Ana. Murag wa man gid mo makumbinser. Mao na sa atong salmo niingon diri, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ang katingalahang buhat sa Ginoo mao kini mga igsoon. The more nga atong lipayon ang atong isig katawo, labi na gyud ang simbahan. The more sad nga dunatay moabot nga mga kalipay. The more nga magdinaw ta kay lipayon gyud nato atong kaugalingon, mag-anam Ginoo kawagtang ang atong kalipay. Ingon ana kakatingalahan, kamisteryos ang pamaagis Ginoo. Make others happy in the name of the Lord, and the Lord will make you perfectly happy.
Ang dako kay natong kuwang sa atong paggamit aning dako ug nindot kaing gasas Ginoo nga gitawag nato gugma, nga way taong wa mag kinahanglan ani. Kanig yung giingon ni Kristo nga ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao gyud ang pagpakamatay para sa iyang higala. Mao gini ang tinuod di ay nga gugma. Gilingay mong tupad ingna dako ng imong gugma. Mutan dako o gamay. Oy, kasagaran sa atong gugma, gawas nga gamay, nipis pagyud kaayo. Dali kayong mawagtang, dali kayong maguba. Kana gid untang labing dako nga gugma. Mawita na dinis atong parokya mga igsoon ang ato dinhing bayad sa sakramento, love offering. Napagimangutanan ako, tagpila man ang love offering, Father. Namo nang binuang ta mo adto mo sa opisina na ata dihay bracket sa love offering. Pero dili na siya mao'y tinuod gyud nga sundon, pero tagaan lang nako guide ba nga kung nahigugma ka pananglitan dito ron o nahigugma ka nya pobre kay ka, ang imong ibayad kung magpamisa ka or magpabunyag ba, magpakasal ba, piso ngadto sa 49 pesos man siguro to, from 1 peso to 49 pesos. Nya kon dili jud kay kaporting pobriha, pero pobre gyapon muram ting tog 50 hangtod sa 99 pesos mura ginana. Nya kung arang-arang ka pagkabutang kanang pobre pero medyo angat-angat og jutay, mao mating ito 100 hangtod 499. Nya hangtod gito siya nga moabot gyud kag kung dato ka adto na ka sa mga 5,000 hangtod sa 10,000 ang imong ibayad. Kanindo tunta kon ingon ana love offering. Pero ang labing dakong gugma di ay kana gid di ay pagpakamatay. Diri sa atong unang pagbasa gitagaan nila sulat ang kadtong murag to sila naglalis, nagkauyo na ang mga leader sa unang mga Kristiyanos. Sila si San Pedro, San Pablo, Santiago, nagkauyon sila ang katong mga apostoles nga atong sultihan ang mga dili Hudiyo nga di na mo magkinahanglan magpa-circumcise o magpatuli, likay lang ninyo ang sala. Kanang mga seremonyas nga external sama anang circumcision dili na sala. Ang likayan ang tinuod yung sala sama sa adultery, kanang pagpamakak, kanang tuo-tuo, kanang pagkaon anang pagkaon nagihalad sa mga Diyos-Diyos. Kana likayan na siya kay sala man na. Pero kanang mga external nga requirement nga usahay bugat kayo, ayaw na. Pananglitan ron, ikaw inahan ka, nya nahigugma ka sa imong anak, nya ang imong anak nahigugma sa computer, unsaon man imo pagsulti siya para dili siya mabugatan. Moingon ra kaniya, dili ti ka did-an sa pagduwa sa computer, pero kung mahimo matug lang unta ka sa saktong oras. Siya matug kog sayo nya mumata sa kog sayo pero magsige lang yung kog duwa sa computer. Kao sige okay ra. Siya nya di na lang ko mo eskwela o sama kay magduwa lang yung ko sa computer. Aw di okay ra. Kay kanang pag-undang og eskwela di man asala. Ang pag-undang og eskwela, ang kuyaw kon mo ingon kang mo eskwela pero tuwa day kas computeran. Pero di ka mo eskwela, wa kay grado, di man asa ang pagkaway grado. Di ba? Ngano mo day si Jesus na day grado. Wa man si grado. Sila gani si San Pedro, wa man sa tuy mga grado. Di man asala ang
kaway grado. Ang sala naa kay grado pero wa ka mahigugmas imong isig ka tao. Mao na karon sa atong mga politicians, kasagaran ana nila tag-as kay nag mga grado pero maoy mga dagko kayong kawatan sa atong panudlanan sa nasod. Di ba? Mao nay sala ang pagpangawat. Pero ang paghigugma, wa makinahanglag classroom discussion wa makinahanglan nga moabot yung kagikas grade 1 hangtod grade 12. Wa na makinahanglan ang paghigugma. Ang paghigugma maura gid ay ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Kinsa may mas kusog kayong muantos para sa iyang gihigugma, ang tag-as o grado o katong way grado? Di ko no? Pamalandungin na ninyo. Kinsa may dali kayong saputon, nya isog kay istanan, nya makigbuwag dayon, katong tag-as o grado o kaning way grado? Kana. Nilingay mong tupad, nga taas ka grado. Nao, taas na grado akong mata. Grados mata ay. Kana, kasagaran gyud sa dili mo sunod aning gugma nga anda magpakamatay, kanang tag-as kay grado. Pero kanang naanggag may grado, kanang naara sa elementary, na sa high school, minus kay na, di kay na sila isog. Pero kanang naanay gihuptan nga labi na gyud mga doktor, mga PhD diha, masinghagan lang na nimo gamay sa pa na mo pailom. May kinsa man kuno be taas og pailom, ang grade 1 o ang grade 6? Taas og pailom ang grade 1. Nya grade 6 versus grade 12. Kinsa may taas og pailom? Taas og pailob ang grade 6. Nya grade 12 versus ni pasar nas board exam sa pagkamaestra. Kinsa may mas taas og pailob? Normally ang grade 12 taas og pailob. Nya sa maestra nga ordinaryo nga ni pasar og sa principal nga naay doctoral degree, kinsa may taas nilag pailob? Mas taas og pailob tong ordinaryo nga teacher. Di ba? O niya sa principal versus sa superintendent, kinsa may taas og pailob? Superintendent nagkulismaot ang naong. O niya, sa superintendent versus sa secretary sa DepEd, kinsa may o niya, sa secretary sa DepEd versus sa presidente sa Pilipinas, kinsa may taas og pailob? Sa pari versus sa sakristan, kinsa may taas og pailob? Muna, ang gugma di ay nakasintro sa paglikay sa sala. Nya aron makalikay sa sala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daygo nato ang Ginoo. Kinsa man gyud nakapakita og nindot kaing pagdaig sa Ginoo nga nakita ros kanasuran ang mga martyrs. Kana bang tao nga anda magpakamatay para sa Ginoo? Sama ni Jose Rizal, di man to para sa Ginoo ang iya, para man to sa atong nasod. Pero tungod kay nagpakamatay siya para sa atong nasod, gidaig siya sa atong nasod, isip hero, o gi-recognize po siya sa ubang mga nasod, isip hero sa Pilipinas. Sila si Andres Bonifacio o uban pa. Sa Team Marcos o sa Team Duterte o sa Team Lini, naamnaron sila diyan na naglingkod man ang uban, kinsa ka nila ang dunagyoy gugma og anda magpakamatay para sa mga Filipinos? Kinsa kaha? Kana mo'y atong suportahan, atong iampo, kay makahatag ginagkaayuhan sa atong nasod. Sama sa mga apostoles, gipatay nila ang ilang garbo o ilang gitanaw, unsay makalipay, makadasig sa mga dili Hudiyo nga
nisunod na sad sa ilang pagtuo, nisunod na sad ni Kristo. Unsa kay makapalipay sa inyong parish priest karon? Ang pagpalit og slat o dili pagpalit og slat? Murag naa gitingalis pagpalit. Pero kay apiki man imong kwarta, niya mo palit gyud ka 100 pesos ra man ni atong slat nga ang usa 500 pesos. Imo ginang paliton bisag wa na kay kaon, pasabot naglipay kas parish priest nya ikaw hapit na kamamatay sa pagkaway kaon. Nya kay imo man ang gibuhat, unsa may buhaton sa Ginoo nimo, ang Ginoo mo'y mo-supply nimo og gatusan kapilo nga pagkaon. Di na jud ka gutomon, di na jud ka uhawon, og wala ka nang hahanapin pa. Muna moingon jud ko, ang taong manggihatagon og mahigugmaon og nagsunod sa Ginoo, wa gyud ko kakita nga nagkalisod. Subon ako ha, tagayon niya ko ninyong pruiba kung sayop ba ko. Ang taong manggihatagon, mahigugmaon, nagsunod sa Ginoo, di gyud magkalisod-lisod. Magsigi ra gyud na siyang panghatag. Pero ang taong daw, ang tao nga self-righteous, ang tao nga dili gyud mosunod sa pulong sa Ginoo, bisag daghan pa na siyang bahandi, lisod kay na siyang kahimtang. Magsigi lang ko nagkusmod iyang naong, magkulismaot ang naong, magsigi nagpangagho, bisag wa magtungas og bukid. Magsigi bugat, bisag matuog na sila, magpalpitit ng ilang heart. Magpalpitit, murag na sila, gukod og irong buang, nga naman, kay wa man sila'y kalinaw, way katagbawan, wa gyoy gitawag natog kalipay nga tinud-anay. Muna kining gibuhat sa mga apostoles, mao gid ni ang angay natong buhaton matag adlaw ngadto sa atong kuyog sa panimalay o kuyog sa katilingban. Kining atong ebanghelyo, dako kay ni siya og balyo para pagdasig sa mga apostoles. Ngano man, tungod kay ang ilang naagian, ang ilang nasinati, pulos gyud katumanan sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ug usa na ni ana kana gyung kalagutan sila, dumtan sila, og lutuson sila. Kanabitang magbuhat kag maayo, o niya dauton ka, kontrahan ka sa mga tao, malipay mo ana, dili. Kinsay malipay nga magbuhat kag maayo, niya kontrahon ka, dumtan ka, dauton ka, tasan ka mo. Nay usa dito sa Loyong na kontrahan na ninyo siya. Pero mao na styles kalibutan, mga igsoon. Basta magbuhat kag maayo, ang kalibutan maglagot gid na. Kanang dali kay maglagot tungod lang kay naay nagbuhat og maayo, mao na sila'y tinuod nga dautan. Pananglitan, kanang imong silingan nga musulti gyud tinuod, malipay mo ana o maglagot? Nang musulti gyud siya tinuod ba? Malipay mo o maglagot? Labi na gyud ko nang iyang gisulti nga tinuod, nga nasakpan kaniya, nga nangurakot ka, nga ikaw isip opisyal sa gobyerno, nangurakot ka, nga iyan ang isulti. Malipay ka o masuko? Or nakapangabit ka, wa gyud mahibaw imong asawa, niya ang inyong silingan nahibaw, niya iyan ang isulti. Unsa man, malipay ka, masuko? O
nakapamaka ka, nya iya nang isulti, kay nahibaw siya sa tinuod, malipay ka, masuko. Uy, hilo man lagi mo diha. Ang kalibutan, kontra gina niya ang kamatuoran. Kaya ang kalibutan, giharian, gidaning pagpamakak. Gani, dagko kay taggasto sa pagpamakak. Kana ding naadiharon sa atong gobyerno, kanang ilang mga transaksyonist nga mga bakak, nga mo end up og corruption. Billions ang ilang gasto, ana, aron lang tapinan ang mga bakba sa nasayod sa kamatuoran. Naaman na sa social media, naaman sa nanugan karon, nagihulga sila, nakuhaan sa ilang budget, nga sila taktakon, nga sila itsapuira, mo nang napugos, ana, naaman, ato man ang madunggan, ay verify lang sa niya na ninyo. Pero ako sad, naasag ko, dili lang sa social media, naasay daghan nga moduol nako, og musulti pader, lisod sad kaayog ako ng tumano ng pagsultis kamatuoran, kay makulban man sad Miss Caldero, naago ko'y mga anak sa taon, mga anak. Nya unsa man? Okay ra na ninyo makulban mo sa Caldero. Tungod kay mutuman gid mo sa sugo sa Ginoo. Okay ra? Nasa uban okay ra nila. Nagir uban nga priso na. Tungod kay gipapriso sa mga authorities nga nagmando nila nga ayaw gyud sultis tinuod. Musulti gani ka, ayaw pagmahay. Wala, gipang priso, ang uban gipang patay gyud. Pero mao gina ang kalibutan. Mo na nga niingon si Kristo, kung ang kalibutan masuko na gani ninyo, masilag na gani ninyo, hinumdumi nga ako maoy ilang gikasilagan. Kay kung magsunod mo sa kamatuoran, magbuhat mo unsay akong gisugo, ang kalibutan muriak gina. Muriak. Nabitay usahay, na imo text nako or mutawag nako, pader, unsay imong reaksyon, kay ang imong wali ni adto aning adlaw, na may daghang ni react, mura mag nasuko, unsa may imong ikatubag. Moingon dayon ko, di na lang ko mutubag, oy, og moari sila diri sa parokya, mag-istorya lang niya ami. Kaya wa man ko magwali dinhi para pag sangyaw sa akong gusto. Ang akong giwali na ningkamot man ko nga makaamgo ta unsay gustos Ginoo. Ana ba? Nya na man gid anay maigo. Paras ninyo gud dinhi ingnon nako nga pamalit gid mo og slat. Na man gid dili mo palit og slat. Di magyaw-yaw ginainig-lakaw yung kaning paria ba kada wali slat ra gihisgutan, mana man na. Pero dili nimo tan-awon ang konteksto nganong moingon ko pamalit mog slat. Unsa may konteksto ana? Aron mahimo mong aktibo nga sakop sa simbahan, kay kanang maong slat-slat nato sama aning SBF dag ibayad nas kumbinto kay napatay bayronon. Ang ato sang GHDP, ato sa nang itiwas og panghatag atong mga selebrasyon nato sa pista. Pila maroy atong mga slat, ang atong kuan SBF dag na apay 2,886 ka slots, tag 500 ni nya. Na kay 500 diha. Lingi ako ng imong tupad na kay 500. Na ipalit din na karon. Ingka ay padir ako man ipapalit og tambal. Ay nala na palitang tambal. Ay may imong palabihon, palit kag slat o palit kag tambal. Ika na hukom ana. Basta katong biyuda nga gihisgutan ni Kristo, igpapalit niya pagkaon, katapusan to niyang kwarta para sa iyang anak o para niya. Pero iyang gihug sa kolekta didto sa templo. Wa na siya kwarta, wa na siya mapalit nga pagkaon. Kay tungod, mas priority niya ang paghalad ngadto sa Ginoo kaysa pagpakaon sa iyang lawas nga hinimo ras Ginoo. Gito? Depende na sa atong priority. Nga atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP,
naapatay 19,567 ka slots, tag 100 pesos ra ni per slot. Lain na sang lingi na pila ka book 100 ni mo diha. Nga ba, pila ka book 100. Di jud ka kagahin bisag usa lang ana imong ipalit. Basig nahimo kang bakakon, nagsigi kag ingon, wa gyud koy kwarta, uy lisod kay kustanan. Ang byuda balik gyapon ta. Ang byuda wa na siya ikapalit, pero iyang gihog ang tanan. Ngano man kay nahibaw man siya na ang iyang gihalaran niadtong tanan nga iyang gisaligan sa pagkabuhi o sa iyang pagkaon anang adlaw, mao ang naghimo sa iyang kinabuhi og tag-iya sa tibuok kalibutan. Murabag kung pangayoon sa Ginoo ang tanan nimong kwarta karon, ihatag ba nimo dili? Tubag. Kung iya bang pangayoon ang tanan nimong kwarta karon, ihatag nimo dili? Kusga. Siyaro, di gid mo tubag. Usbon ako ha, kung pangayoon niya ang imong tanang kwarta karon, imo bang ihatag dili? Kanang siya gid mo mangayo bang Ginoo gid mismo ba? Ihatag dili? Congratulations sa inyong ihatag, pero mura magpinasinghag ang inyong sinultihan. Si Maria, ang mahal nga birhen, dili kwartara ang gipangayo sa Ginoo niya, kung dili ang iyag yung anak ihawon, ilansang sa cross. Gihatag ba ni Maria o wala? Gihatag. Sige tag debosyo ni Maria. Musunod ba mo ni Maria o dili? Sus, og musunod tang tanan, labi na gyud ang atong mga government officials. Wa gyud untay kasamok ang atong nasod ug ang kalibutan. Malinawon kay dili ta mga hangol og kwarta, hangol og dungog, hangol og mga properties og gahom. Kay kini manggong tanan, iya manis Ginoo, ato lang giangkon-angkon. Mao na nga nagkagubo ta, kay ang dili ato mang angkonon, labi na gid ng kwarta, gahom, dungog, o kining atong health, angkon-angkon ta ani. Mukalit rarabalang tagkamatay. Sige kag pundog kwarta, minilyon pagani, ang uban binilyon, kay para kunuhay sa imong future nya karon na lang day kang gabi kay makras na ng eroplanong imong gisakyan karong taod-taod. Di ba? Or mabangga na ng imong sakyan nga motor nya mabuak na ng imong ighumas misa. Nya di jud ka mohog kolekta kay para na nimo panihapon nya karon na lang day kang orasa. Nakuha mo? Ing kapadir ay sag panongo Di man ko manongo kay reality man na magani nagduwa rag tennis, Father Fernando Suarez nagduwag tennis, na magani ni apil og triathlon, nangamatay ra diha sa ilang giapilan. Nay nagduwag basketball, pagliap, tugpa, ditsum collapse, patay sa dayon. Manginana ba? Kamo pa ba? Ako pa ba? Mo'y dili mahitabuan ana. Muna, ang ako lang gihisgutan nga di ta managana pagsunod sa Ginoo. Dili ta mahadlok dumtan sa kalibutan. Basta nagsunod ta sa Ginoo. Be happy. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na akong isaad, isulti ba? Na akong isaad, din adyo ko masuko. Ing na, ako isaad, din adyo ko masuko. Maingon na imong tupad, hinaot pa unta. Oy, kanindot anag din aka masuko, kay kon pananglitan, ikaw, ginikanan, tubag-tubagon kas imong anak, moingon din ka, liwat na ko aning Kristo, nagitubag-tubag sa mga tao nga iyang gihigugma. Di ba? Ikaw asawa, tamparoson ka sa imong bana. Ingon ka, liwat na kong Kristo nga gitamparos pod. Di wa pun kay reklamo. Nya ikaw bana,
budhian kas imong asawa, nangabit imong asawa, maingon ka, liwat sa kong Kristo, gibudhian ni Judas. O, wag yapon ka, di yapon ka masuko. Kay ang kalipay kuno sa usa ka tinunan nga maka pariha siya sa iyang magtutudlo. Matud pa ni Kristo. Muna sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit sa kasadya ang tibuok yuta nga purti mangdaghanang kasakit sa kalibutan. Kung makasabot na ta nga kini di ay kasakit nato dinhis kalibutan karon bisag diin panagikan, mao na ang atong pagpakighiusa sa makaluwas nga kasakit ni Hesus nga miresulta nining kalipay sa pagkabanhaw. Kana bang makakonekta sa atong kasakit ngadto ni Hesus, ngadto sa iyang gitawag og makaluwas nga pag-antos og kamatayon. Wala na gid unta tay dagko kayong problema kung naalang taani. Wala na unta ng depression, wala na ng stress, wala na ng hikog-hikog diha. Wala na sa ng abortion. Kanang abortion, kanang sige gamit ang mga pills, palaygit pa, pabasiktomi pag yun, mga bunga manas kahadlok, bunga mana sa paglikay sa kasakit. Wala na sa unta ng divorce. Kanang divorce, nakaron siging pa-approve ang divorce, mawaasan na siya. Nga naman, bunga mangyapunas kahadlok, kay nalimot naman nga ang kasakit di ay dihas kaminyoon, maunay atong pagpakighiusa ni Kristo kinsa maogyod ang tinuod nga tag-iya sa tanan og mausay mudawat nato didto sa langit. Kana bang makasinggit kas kalipay kung ikaw mag-antos na nganuman tungod kay nakarelate na ko ngadto sa Ginoo sa iyang pag-antos. Munay gibati sa mga santos labi na ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug uban pang mga santos labi na sa mga martyrs. Di aptay kausa nga perti na kong hilak kay gitagaan kog penalty sa akong gitrabahuan. Nya adto pag yung panahon na mao pag pagka-paralyze na daan akong papa, na paralyze pagid akong maguwang, nagkinahanglan unta kog kwarta. Gi sanction naman hinoon ko, gitagaan man kog punishment nga di na ko kadawat og increase, di na ko kadawat ana mga cash incentives tungod sa dunay panghitabo dito sa opisina nga na connected ang akong posisyon. Perti na kong hilak. Ingon ko, Ginoo, karon nga nanginahanglan na hinoon ko dugang untang budget tungod kay na punan ang akong paralyzed, imo naman hinoong giparalyzed ang akong financial capacity. Sige kong hilak, wa man ta ko magbinuang nimo, wa na ko tukha nga akong uyab, gaamping ko purity, gaamping ko pagsigig simba na ang akong naong sa simbahan sa Badog Domingo, choir, Legion of Mary, hago kayo. Nganong nahagbong na manoong ko ani? Yang tubag ragid sa akong unahuna sa Espiritu Santo, mauna ni ang imong pag-apil sa akong makaluwas nga kasakit sa krus. Nya pagpiyong nako sa kong mata dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario, akong nakita ang buhi nga Ginoo nga naglitad-litad sa kasakit diha sa krus niya, nangahog pag yung iyang dugo naabot sa akong naong, init-init gud sa akong paminaw, ngari ang iyang dugo nisamot kog hilak og niingon ko, Ginoo, salamat in town kay mas grabe maning imo kaysa ako. Nya malipayo na kay kong ni-report sa akong opisina, nagsige na kog kanta-kanta og give thanks. Di ba? Nya uwa na gani ko'y kwarta, kanta lagya po, give thanks. Ana, patay des papa. Ana. Di, give thanks. Di ba? Ana, ranay. Tingin na ninyo. Di ba, malipayon kay mo. Basta makakunik ka, ngadtos kasakit ni Kristo, nga nakaluwas nato. Mga igsoon,
gihulagway sa atong Ginoo dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, ang langit mura kuno ni o maggilak-gilak sa himaya nya, tin-aw kaay siya murag bildo. Maimagine ninyo ang syudad nga hayag kaayo nya, tin-aw kay istanan, wa gyoy mga gabon-gabon nya, duna siya'y kural nga taas nya, naay 12 ka pultahan. Ang 12 ka pultahan gibutangan sa ngalan sa 12 ka banay or the 12 tribes of Israel, kadtong anak ni Jacob nga maoy gibasihan sa piniling katawhan sa Dios niya. Ang iya gyud mismong syudad gitungtong kuno sa foundation nga 12 ka buok bato nga gibutangan sa ngalan sa 12 ka apostoles. Unsa may meaning aning pagkasultiha nga ang langit di ay mao di ay ang simbahan, ang katawhan sa Dios nga nagsunod sa sugo ni Moises, mao to nga naa ng 12 ka banay, og finally nagsunod og nagtungtong sa pundasyon nga mao ang 12 ka apostoles, ang New Testament nga mga katawhan. Sige, lingay mong tupad ing na ganahan ka mosod ana nga bag-ong syudad nya, ang dili mulingi adto mos daang syudad nya. Unsa man ning daang syudad? Kadtong linaw nga kalayo nga giandam sa yawa para sa mga wa mahigugmas Ginoo. Kinsa may makasod aning maong bag-ong syudad? Ang nahigugma sa Ginoo. Kay matud pa ni San Pablo dinhi sa kalibutan naay tulo ka dagkong butang: faith, hope, and love. The greatest is love. Ngano man kani kunong faith pagtuo, kaning hope paglaom, inigabot na didto aning langit, mawa na ni siya. Unsa may tuwa didto? Gugma. Mao nang niingon si Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na nahigugma kanako. Ikaw no, ing na ko no. Anong wa man manglingi ang kadaghanan? Magpangutan anay taoy. Kay karon ang kalibutan giharian sa unsa may opposite sa gugma. Kasuko, kasilag, kalaway, sala, ug mao ni ang babag nga dili ta kasud og langit. Mo nang niingon si Jesus, padadaan ta mo sa Espiritu Santo. Dili ang amahan mo imo pada sa Espiritu Santo, pinaagi niya aron tudluan ta unsaon pagpuyo dinhis kalibutan nga masud gid ta adtong bag-ong syudad, dili adtong linaw nga kalayo. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga unsa to? O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kanus-aman ang tanang mga nasod magdaig sa Ginoo kung naay mga tao nga hero in their way of loving. Kanabang mura sila bayani sa paghigugma sama aning mga martyrs. Kanabang nahigugma sa ilang mga kaaway. Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa ninyo ang andam mahimong martyr para sa inyong mga bana? Tasa kamot. Pulos gyud mo mga yawanon. Mao na dili gyud makadaig ang kalibutan sa Ginoo. Ngano man kay ang nagsimbas Ginoo dinhis kalibutan, di man mo puyo sa tinuod nga gugma.
Si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, ang mga apostoles, nagpuyo sila sa gugma nga gipuy-an ni Kristo. Kana bang paghigugma dili lang sa higala hastas kaaway, nya anda mo antos, anda magpakamatay. Tanawa sa unang pagbasa, nagka-conflict ang mga Hudiyo nga nagsunod sa Ginoo, nagsunod sa mga apostoles, ug ang mga dili Hudiyo. Ang mga Hudiyo kay mura man sila superior, kay sila man gyud maoy mura kunuhay og didto na tao nila ang Mesiyas. Ang mga apostoles, mga Hudiyo sadto sila, mga Israelita, murag sila'y authority. Karon, ang mga converts, kaning mga pagano, dili man mga circumcised, dili mga tinuli, nya ritual man na, kultura man na sa mga Hudiyo nga aron mamimbro kanila kinahanglang tinuli gyud ka. Ilang i-impose ang ilang standard ngadto sa mga dili Hudiyo. Nagka-lalis. Unsa may ilang solusyon, naminaw sila sa Holy Spirit. Unsa may gistudlo sa Holy Spirit, ayaw na lang ng kultura. Pasabot, ayaw i-impose ang standard sa Filipino ngadto sa taga-Amerika, ngadto sa taga-Espanya. Ang taga-Espanya ayaw sa i-impose ang inyong kultura dire. Unsa may atong sintrohon, likay ang sala. Muna kamong mga asawa, ayaw i-impose ang inyong standard ngadto sa inyong bana. Example, di mo gusto og tao nga palahubog. Nya inyong bana, kusog kay mo inom. Sala din ang pag-inom, dili. Unsa may sala, ang paghubog-hubog. Nya wa man mahubog imong bana, inom lang. Nya unsa may imong ikaw isulti, sige kag yaw-yaw, igkada nimo panimaho nga nakainom siya red horse or kulapo. Ala yaw-yaw. Ayaw. Higugmaan ang palainom. Unyag mahubog. Nakasagid siya. Nahubog na. Gamiti og pasaylo. Unya nagmaoy, gikulata ka. Gamitig martyrdom. Mo na siya gugma. Tanawa, inikamatay nimo, daghan kay mutambong sa imong haya. Ngano man, nagdaig ang inyong mga silingan sa Ginoo, moingon kanang asawaha ba, muragid nagsiyag si Kristo. Gipatay ko nas banas kulata. Unya, wa gyud mo give up. Iyag yung gituman ang pag-ingon niya nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. May kinsang asawaha dinhi or bana nga musunod anang akong gisulti, taas ang kamot. Ayay, wa man day tingali malangit aning mga tawhana. Murag wa gyud, no? Hastang luoya sige tagsimba nya adto ra detas linaw nga kalayo. Di mo maminaw sa Holy Spirit. Paminaw in taon mo kay mao nay importante kaayo. Sige, anhin na lang ta sa gamay-gamay nga sugo. Kana na lang pag-ingon nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kana. Okay ra mo ana? Gamay raman yung gaya na tanan. Asyarog di mo. Kay matod pa ni Jesus, ang nahigugma kanako nagtuman sa akong mga sugo. Kana, sugo magina ni Jesus. Kung kamo magpahulam, ay na mo paningil og bayad. Ana. Okay? Dili. Ubus-ubusan na lang ginato. Ubus-ubusan. Ingos Jesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Pero ako ra nang i-revise. Ingno na lang nako nga hutdalag palit atong slot. Ana. Okay mo ana, dili. Kana. Bantay di mo mahurot ni karon. Ang ato ang atong slot sa GHDP napay 19,300 ka slots, tag 100 ni. Kutobra ni karong May 31. Or pinakadugay June 1 kay inig June 2 wa na ko dire adto na ko sa Amerika. Mo bakasyon ko 1 month unyag makras ang eroplano impas. Di na ta magkita.
Na duhan usa na lang ka Domingo o usa na lang ka Domingo kuwang makamisa ko. Iniglupad nga to, makras ang eroplano, missing in action. Padersiano, awa na. Di na ta magkita. May na lang nang mapalit ninyong slot. Pero ay kabalaka, sa ikaduhang pagbasa, kadtong gagilak-gilak nga syudad, magkita rata dito. Kana, kung mamatay sad mo, nga naghigugmaay. Pero mamatay ganitang wa maghigugmaay, mga daw kay mo palit og slot, bisag naa mo'y 100 diha, di gyud mo palit og slot karon, impas gyud mo. Palit gyud. Ako bitang gitanaw akong flight karon, di man ni nindot ding akong flight padong dito Kapoy. Mao nang kapuyon ko anang mulupad nga to padong sa Amerika, ika-5 naman ni akong adtog Amerika. Primero 2009, sunod 2011, 2014, 2018 karon adto ko. Akong gitanaw akong flight schedule 35 hours kapin ang akong biyahe gikan dinhi padong sa Amerika. Inigabot na ko dinhi ngadto sa Hong Kong 2 hours and 50 minutes. Alas 7 ko sa gabi mo gikan, unya moabot ko dito alas 10 sa gabi. Ang sunod na kong flight Hong Kong to Amerika, alas 4 na sa hapon. So mag-standby ko to 18 oras. Kasi buhato na ko ana, wakoy kuyog, may tag na Madrid. Malingaw tag tabi-tabi. Nya di man nakasabot dito, kasabot mo kana sila dito. Ning lison, di man sa ko kasabot anang ininsik. Mag-unsa ka kuan is airport. Kamong taga Hong Kong, kabati mo nako 18 oras ko diha karong Junto. Wala. Magtungit ta di. Bisita lang ko news airport. Nambot makagawas-gawas man tingin nagamay dito kanang duo lang. Amot na man tingin na sila promo dito, makagawas-gawas. Ingon ana, nako kapoy dayo Pero unsa may akong giadto dito, dili ni lakwat saha. Moadto ko dito kay naa ditoy nahangyo nga pastoral care. Nya ako lang sang hatagan. Nya daan na lang sang himamat sa atong mga followers dito nga nagsigig tabang nato dinhi, nga nahigugma nato ang kadaghanan nila wa gani na kaanhi dinhi. Pero sige sila palit na tog slots. Kamong ni adinhi. Hapit na lang mo mga matay. Wala nga po mo'y palit-palit. Mura gaduda kung nahigugma bagyan mo. Pero sige lang, ang Ginoo may nasayon sa kasing-kasing. Maghigugma ay taha. Na dito. Nya kay muadto mo sa kog Amerika, na naman siya nakaschedule dito. Adto ko mo sa Dallas, Texas. Sunod adto ko sa Houston, Texas. Sunod adto ko sa Sparks City, Nevada. Dayon sa Queens, sa New York City, nya dayon sa Sacramento, California, dayon Cerritos, California, sa putong usa, Merced, California, o sa Fresno, California. Nya dayon balik sa Texas, balik dayon dire. Kining mga lugar maura gid taon ni naabot sa akong 1 month nga schedule. Kamong naas ubang mga lugar sa Amerika nga gusto makighimamat ay nalamog mahay-mahay kay sana marami ang mura kog San Vicente ba mag-buy location, pero sa makasasa sa taong kining paria, so dili gini mag-buy location. Mao nang maghimamatay lang ta, maginampuay. Nya kadtong mamit nako didto, congratulations kung magkita ta. Og di sa ta magkita, okay ra sad gyapon. Mao ni siya ang atong paghigugmaay. Mo padayon ni didto sa langit. Padayono nato ni pinaagi sa paghatag yod og katumanan sa sugo sa Ginoo. Sige, last na lang alingi sa imong tupad. Ingna sugod karon sabat nako. Musugot na kog imong patyon. Sige, total di man sa gyud ka patyon ana, musugot ra man ka. Ana lang basaad lang. Hadlok dayon anang patay-patay. Maobitan na si Kristo musugot nga atong patyon kay dunay gasunod nga kinabuhing way katapusan.